rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu membanta kerina. Bas perdalanan kebatin mari lagi sedengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai perencana pelayanan kubas gereja anta wari-wari sira enda si enggo imomokun ibas WA jemaata. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Yesus Kristus simpar tuh pemerintah di Bataman banta geluh ta pendahinta ras gegeh guna dahi kendahine di bata simre kenca ipasu-pasuna kita seh maka mulih rulih pendahinta ia mekap simada sinasalit ibas kita ia kap ulu kegeh sirbanca kita ngasup dalin kendahinta ras make kenca erdandan kensie patut kita ngatakan bujur mandi bata mari dagerah kebak tinenda si pehaga Tuhan sindeskan dirinta jadi persembahan singgeluh dengan si jadi tanda kriahan ukurta si persembahkan oleh praninta si muhuli selaku bagin kula Kristus kerina enda sinyalokan gunang kuhi ras empaugegehi pendahin pelayanan GBKP Nina di Batar Palas Kenimamat 23 ayat 21 ibas suari laban si dahindu tapi kam harus pulung gunar sembahman Tuhan di Batandu kam ras kerina kesusurendo harus ngikutkan pedah enda rasa lalap subuh ijape kam tading gelah kesangapan jadi si kerajaan do erdandan kensenda mari dengan si puji Tuhan ibas kitab Ndendenta nomor 330 sini babai song leader ras musik ta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia, penampak membantar ibas di bata si erkuasa mereka ulih pendahinta, ibas Yesus Kristus sim pengasup kita mempersembahkan kegeluhanta, ras kesah si badia sim mereka kepentaran makekan ulih pendahinta. Amin. Berita karena pendahin rasura-sura di bata. Ibahan nuah sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Ibuatna sada ibas tep-tep erbagai rubia-rubia ras peri-peri silapan tangan rikutkan aturan agama. Kenca bagai itu tungna bulat-bulat idatas batar-batar ndai jadi persembahan. Kejadian 8 ayat 20.
Erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluraduras ngendeken kitab endendenta nomor 360 yendeken kari ayat sada ras 2 ipandu pemusik ras song leader. Pedahan di bata karena persembahan kerjarani. Beligai pitu minggu kencai persembahkan du pungo gandum si pemenandai. Dage ibas wari si pe-50 emo sada wari kenca lepas wari sabat si pepituken. Bahan ka persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tetap keluarga harus maba 2 kibul roti jadi persembahan si endesken man Tuhan. Tetap kibul roti tepungna 2 kilo tamaragina jenari itasakan janah persembahan man Tuhan selaku persembahan ulih pranin si pemena. Tambah-tambah rotindai kerina anak kuta harus mempersembahkan 7 anak biri-biri umur 1 tahun, 1 jenggi lembu, 2 kambing. Kerina sienda laban cilit siti pe si man pandangan. Jana ipersembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan, rikut ras persembahan buah gandum ras lau anggur. Kerina persembahan enda merim yakap Tuhan. Tambah siai persembahkan kape sada bajar kambing, jadi persembahan pengalami dosa. Jana 2 anak biri-biri si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Ibas wari ela banci ida Hindu, tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan. Kerina kesusurendu arus ngikutkan peraturan enda sehrasa lalap. Subuh ijape ia tading. Imamat 23 ayat 15 seh 20 sada. Mari dage si puji di bata alung endeken kitab endendenta nomor 444 yendeken kari ayat sada ras 3 ipandu pemusik ras song leader. Laksana
jasi puji. Jumpa pencarinta ban sampur pemerena, si katakan bujur ras ermengka ateta, perkuah ate di bata laka berkeri-keri, marilah si puji Tuhan si dembas kini uli. Pengakun kerna landalankan pedah di bata. Setah maka di bata ngisi masu-masu kerina pendahinta, sesidatkan ulina ibas kegeluhenta, tapi megati kita landalankan pedah di bata guna mereken uli pendahin si mahulina. Erdandankan aru ateta karena keperluan geluh. Marilah si bengketi pak satenang guna ngukuri kelepakan ta ibas landalankan pedah di bata. Pak satenang ibenakan. Siakukan kelepakan ta alu ngendekan kitab endendenta nomor 250. Indeken kari ayat sada ras telu ipandu pemusik ras song leader. Pergegeh gunan dalankan pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana membanta nina. Perbahan si ola aru atendu kerna nakan ras inemen si iperlu kendu. Ibas wis siman pakendu. Ergan ngai kesah asang kenakan, janah ergan ngai kula asangkan uis. Matius 6 ayat 25. Sikatakan bujur mandi bata alu ngendeken kitab endendenta nomor 425 yendeken kari ayat sada rasi petulukan ipandu pemusik ras song leader. Yesus malam naring pusuta iperdia tekel nama kita bangkalangna amin dia jumpa erbagai
percuma lakap ita dingken na kita isampatina malam hati cikita pedat dami ras keriahan ukur bani kebiaran tading kegulutan berat jadi menahan usupe jadi salah adiras Yesus lana ya ruat teta darami kajana dalankan singan tena icukupina krinasi perlu bantah belingkap kuasa ras kekalangan na bantah malam hati cikita pedat dami ras teriahan ukur bani kebiaran tading kegulutan berat jadi menahan usupe jadi salah. Gundari enggoseh kita kubas pengogen kata di bata bagin si pemena. Si ibuat ibas kitab Roma 10:2 ayat sada seh 2. Enda ibaca secara tunggal, aku erbahan sorana ras-ras kita membacasa. Bagenda katana, lagu langkah kala Kristen. O senina sininangku nginget perkuah ate di bata simbelin si iseh kenaman banta kupindo membandu endoskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutken sengena atena sebab bagaimana arusna kam ersembah man di bata suwe ras biandu selaku makhluk sirukur olah pelepas dirindu jadi seri ras doni enda tapi berelah maka perukerendu ipelembarui di bata alu bagai banci idak ndu kai sura-sura di bata kai si mohuli kai sengena atena jana kai si sempurna sehjenda pengogen kata di bata bagin si pemena ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sope si bagikan kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Pengatakan bujur simbelin naisahkan kami man bandu Tuhan, tetap igejapkan kami, kelang atindu radukan penemani kubas kegeluhan kami. Malam mati kami Tuhan, ibrekan dengan waktu ras kesempatan man kami kerina perpulungan kuna banci muji gelarndu Tuhan, janah kentisi nari hati kami, dengkehkan sada bagin kerna katandu. Tekel kami Tuhan, katandu ngenca banci merikan krian ukur kubas kegeluhan kami. Katandu ngenca banci petetap ukur ras kini tekan kami, ibas dalani perdalanan kegeluhan kami. Kuasaindu kami alu kesahndu si badia Tuhan, kelah banci yang kai kami kerna katandu. Terkhusus kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia. Kam singa jarisa, kelah ngasup ia nurikan katandu, sentudu bagi surah-surandu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina nggo sikap dengkahkan kam. Arahanak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kata di bata si jadi bahan khotbah ta ibas minggu enda, minggu 5 Juli 2020, minggu kerja rani, ibuat ibas padan sindekah nari, ibas kitab Bilangan 10:5 ayat 10 pitu seayat 20 sada, enda yogekan secara tunggal, mari si perdiatekan pustakanta, yogekan kami man banta krina, pegenda kata di bata. Ibrekan Tuhan man Musa
peraturan-peraturan si arah teruh enda gelah idalankan bangsa Israel ibas tanah si berikan Tuhan atena manbana. Adi pangan si yasilkan ije ipan, laban silai serapkan deba jadi sada pemere si khusus mantuhan. Adi itasakan kam roti, si bahan ibas tepung gandum si baru nari, roti si pemena, harus ipersembahkan du jadi pemere khusus mantuhan. Bagaimana cara mempersembahkan gandum si baru denga yirik jadi sada persembahan khusus. Ibas kerina paksa-paksa sirah enda, roti si pemena si tasak kendu harus iberikan mantuhan jadi sada pemere si khusus. Sejenda pengogen kata di bata, perpulungan sini kelengi Tuhan si jadi tema manbanta ibas minggu enda, minggu kerjarani, emakap persembahan khusus mantuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan ngerana kita gunanahkan persembahan mantuhan. Uga nga kida kahenda kita merikan persembahan mantuhan. Uga nga kita merikan tanda krianu kurta mantuhan arah bentuk persembahan. Memeriah nga siakap ibas kita merikan persembahan ni mantuhan, entah lika nga ukurta jungut-jungut ibas kita merikan persembahan mantuhan. Adi si gejap simpar pemere di bata manbanta, geluhta, pendahinta, gegeh tae bekas pemere Tuhan, ipasu-pasuna kai sidahikan kita makarulih pendahinta, janah ia mekap simada sina salit ibas kita, ia mekap ulu gegeh sirbahan sa kita mejuah-juah, seharusnya meriah kel ukur tanahkan persembahan mantuhan. Adi si gejapkan kerina silit rahna ibas Tuhan di batanari. Jadi adi si gejapkan kerina rahna ibas Tuhan di batanari, ibas kita merikan persembahan pe mantuhan kai pe bentukna harus ngerahna ibas pusuh si tuhu-tuhur meriah ukur, la alu pusuh si jungut-jungut. Ngerana kita kena meri persembahan mantuhan. Maun sentabi manbanta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi rukur kita kerina sina salit ibas kite, rahna ibas Tuhan di batanari, harusnya ibarengi alu krian ukur ibas mereman Tuhan. Tapi maun mekatap si gunakan kalkulator ta, ibas kita mere persembahan mantuhan. Lid istilah untung rugi, ibas mereman Tuhan. Kai nge karikudat, kenca kariku bereman Tuhan, kai ulih naman bangku. Atau adiku bere kari begenda, ngoka kari kurang bas hal sideban, urak ka pemere bas hal sideban. Sope kita mereman Tuhan, golit mis kalkulator tas secara pribadi. Adi rukur kita situhuna lanai bo payo selaku geluh tenda, ngo iberikan di bata krian ukur ras kesangapan. Perpulungan sini kelengin Tuhan, lid anekdot si mungkin bansi jadi evaluasi man banta. Ibas kita meri persembahan mantuhan. Lid nina skala perpulungan. Engkai maka lalap meri mantuhan. Engkai maka lalap merikan persembahan mantuhan. Lalap pe, kay narikin ngedeba. Maka nina Tuhan man perpulungan enda. Hadi kampe bosan nge merikan man bangku. Aku pe bosan nge merikan pasu-pasu man bandu. Entah terlalu sederhana sakil ngesiakap anekdot enda. Tapi maun bege. Ate tambue ralu kita rah di bata. Tapi ketika di bata erbahan peraturan petah man banta kuna Muhammad man bana laka kita terkena. Ading rana kita karena bangsa Israel, rukur kita karena pedah hukum kuna merikan persembahan man Tuhan. Ibas bilangan 15 ayat 10 pitu ayat 20 sada. Yakap kami jadi sada landasan kita mere persembahan man Tuhan. Ngerana kita karena bilangan 15 ayat 10 pitu 20 sada. Berarti ngerana kita karena aturan. Entah pe pedah si harus ilaksanakan bangsa Israel. Kenca bengket ia kubas tanah perjanjin. Kerina aturan karena kurban persembahan si tujunna gunang permuliakan Tuhan arah persembahan
kurban persembahan ni harus tuhu-tuhu kuna permuliakan gelar Tuhan. Bagi kai silakoken nuah ibas bahan invokasyon tandai. Kenca pengkeri-kerin banjir simbelin ibahan nuah sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Kenca ngadi perbebene, kenca ibahan Tuhan ngadi banjir simbelin ibahan nuah ingan persembahan man Tuhan. Ilakoken na alumriah ukur ngatakan bujur yang man Tuhan. Jadi kai silakoken nuah situhuna uga yang permuliakan gelar Tuhan. Uga yang Muhammad man Tuhan. Man Israel Musa pempeseh ndai bas bahan khotbah tawari indah. Persembahan harus suwe bagi surah-surah Tuhan. Persembahan harus yang terbaik. Labo sisa-sisa. Adi sinende pangane iserapkan jadi pemeresi khusus man Tuhan. Adi itasakan roti si pemenana arus man Tuhan. Gandum simbarwe iberikan man Tuhan. Jadi yang terbaik man Tuhan. Khusus man Tuhan. La sisa-sisa. Langrana karena kalkulator untung ras rugi. Tapi Musa peseh man bangsa Israel ketika bengket bangsa indah ku tanah perjanjian harus ngasup meresi muhulina man Tuhan di bata. Kai bentukna. Bentukkah pangan, entah roti, entah gandum, haruslah persembahan yang terbaik man Tuhan. Pemenana lebih bere man Tuhan. Jadi kerana si muhuli iberikan lebih man Tuhan. Berarti diutamakan lebih Tuhan ibas mereka persembahan ni. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ngerana kita karena persembahan khusus man Tuhan. Ngerana kita dina mungkin si baca terdauhan karena pustaka si badienda. Lid istilahna nina persembahan buah sulung. Adi katakan persembahan buah sulung. Persembahan pengatakan bujur. Nandangi kerzarani si proleh bangsa Israel. Hasil yang terbaik. Arah gandum. Entah asu-asuhan. Entah kai bentukna. Yang terbaik Jadi labo istilahna nomor sekian. Tapi ya dinanggo katakan terbaik. Pasti itu super labo sisa-sisa man Tuhan. Jadi didik bangsa Israel guna memberikan yang terbaik man Tuhan. Bukan sisa-sisa. Labo kenca kita ngukurkan diri entah maka kita mereman Tuhan. Tapi si pemena ingat lebih Tuhan. Maka kita ngukurkan diri entah sebab kai. Adi kaitkan ibas ogenta si pemenandai. Roma 12 ayat 1-2 kai nina kitab Roma indah. Geluh teipe harus jadi persembahan sing geluh man Tuhan. Arah pengeranan ta, arah ukur ta, arah perbahanan ta. Sebab kita ngoi tukur dibatasi sekel regana. Jadi geluh tenda jadi persembahan sing geluh man Tuhan di bata. Maka dina geluh tenda nggo jadi persembahan sing geluh man Tuhan. Situhuna malam kelate di bata. Natap diri tenda jadi persembahan si tuhu-tuhu menghuli man bana. Perpulungan sini kelengi Tuhan warenda minggu kerzarani. Terkhusus man banta krina perpulungan GBKP Runggun Deli Tua Timur. Ibas situasi pandemi COVID-19 indah. Memang langaka kita banci pulung ibas rumah pertoton Tuhan indah. Ras langaka kita banci ngelakukan kerzarani. Si semal klesi lakukan tiap tahun. Tapi tekel kita, tekel kami. Laka yang kurangi kita guna tetap mindo man Tuhan. Kelah Tuhan tetap masu-masu pendahinta. Usahata, pencarinta. Kai bentukna. Kelah Tuhan si masu-masu. Jana ula lupa. Nah kan si muhulina man Tuhan. Bahkan ibas situasi paksa genduari indah situhuna labo ipindo di bata kai peman banta persembahan si tuhu-tuhu maka persembahan daging kulatenda bagi dina kitab Roma. Jadi bisa ralanga kita memberikan persembahan arah ulih pendahinta, entah usahanta, entah arah rezekinta, si semal silakukan tep tahun. Tapi daging kulatin dapat bansi si persembahkan man Tuhan sarana kai. Dahi Tuhan.
Baik ibas kebaktin perminggun tay tengah-tengah jabunta. Baik ibas perpulungan jabut-jabunta. Silakokan tiap hari Senin. Dahilah Tuhan. Tandana persembahan singena ati Tuhan di bata. Jadi tak kami ibas kata di bata si jadi bahan ora tentau rinda. Langagia kita bansi ngelakukan pesta kerjarani di tengah-tengah runggunta. Si kine seharusnya silakukan tep-tep tahun. Tapi ela kabong kurangi krian ukur taguna memberi yang terbaik man Tuhan. Jadi ya disigejapkan di batanggo merikan simuli naman Tuhan. Seharusnya malam mati tapi kuna merikan simuli naman Tuhan. Litnina telu tipe pemberi. Bansi karya isi bandingkan uga perdalanan kegeluhenta bagi bangsa Israel. Nina telu tipe pemberi indah. Si pertama nina tipe batu api. Adi batu api indah gelah dat api na arah batue harus ihantam. Harus ibenterkan lebih. Maka darat api, darat percikenna. Tipe jelma pelit bege. Ihantam lebih. Benterkan lebih. Kelah bansi darat pemerena. Kelah ingat na kata di bata. Melabu kita tipe si baginda rupana disigejapkan geluh tenda kumaharga kel baginina kitab Romandai. Si peduakan nina tipe pemberi tipe spon. Adi spon nenda harus si peras. Kelaban sirguna. Mereman Tuhan ketika-ketika terpaksa. Harus itekan lebih maka mereyaman Tuhan. Larah na ibas pusuh nari. La begina di bata. La bagai didikan di bata man banta. Memberi bukan karena terpaksa. Tapi mereman Tuhan arkitikan ngosi gejapkan pasu-pasu Tuhan. Tapi perayakan taibas wari indah nina tipe sarang lebah. Adi tipe sarang lebah indah senang memberi. Reh buena lalap si Rahman bana. Labu ia tanpa tekanan kuna bansi datkan si muhuli bas geluh nanari. Pediat na madu si hasil kenepe mengalir gelah reguna man kalak sideban. Unik na sarang lebah henda bisara begepe lalap rehen madu man bana bege. Bisara pediat na pe maler lalap laya pernah kekurangan. Lalap reh madue bege. Me bege ngekap ndu seharusnya perayakan ta tipe ta. Adi ngosi gejapkan pasu-pasu Tuhan di bata man banta. Rehen ngelalak pemberi Tuhan man banta. Adi kita pe memberi yang terbaik man Tuhan. Adi kita pe memberikan persembahan khusus man Tuhan yang terbaik. Uga pe rehen ngelalak pasu-pasu di bate man banta. Yakap kami jadi sadap perayakan tai baswari minggu indah. Ibarat sarang lebah dai. Madue lalap rehen begel. Latah-hetah lalap lid. Mi bagenge seharusnya perukuran ta ketika kita mampu memberi yang terbaik man Tuhan. Lebihan asa si berikan kita man di bata tapi di bata ngasup mereka sa. Nuah lakin ngekap ndu luar biasa perbebenna. Banjir belin man hadapan. Kerina kala ngatakan ia kala adon. Rekitikan ya rebahan kapal. Tapi ketika Nuah percaya man Tuhan, ikut kena kata di bata, kaina di bata ikut kena, selamat ia ras isi jabuna. Ia kelengenca selamat ras isi jabuna. Kala si tuhu patuh nandangi kata di bata. Jadi Nuah selamat ras kegeluhan ras isi jabuna pe, jadi kejuah-juahan, meluar biasa. Jadi ketika kita patuh man kata di bata, siendeskan daging kula tenda man Tuhan, patuh kita nandangi undang-undang Tuhan, mampu kita memberi yang terbaik man Tuhan, yakinlah kita simpar pemberi Tuhan man banta, kai pe bentukna. Maka tak kami arah kata di bata si bagikan kita wari indah, berikan persembahan khusus man Tuhan, hadi mereka pe kita man keluarganta, kade-kadeta, ugapa pe si muhulinang si breken. Enda laman kade-kade. Tapi man Tuhan. Man Tuhan sinepa kita. Man Tuhan simpunana kegeluhanta. Man Tuhan simberikan aku raskam kesah kegeluhan. Melabu seharusnya meros kita mereman Tuhan. Melabo pang kita mereken sila muhuli man Tuhan. Jadi
tek kita, tek kami, arah kata di batas singgoi bagikan kita wari indah, memberikan persembahan khusus man Tuhan, mari kerina perpulungan Tuhan, terkhusus man banta kerina perpulungan GBKP Ronggun Deli Tua Timur, adikarikin penggo yaturkan pelaksanaan kerjarani di tengah-tengah gereja anta, di bata labu pernah nena belin kitik na pemerintah, tapi paling tidak kita ngatakan bujur man Tuhan, ibas kerina pemerintah, man banta sada persada, latru kuri kita, belina pemberi Tuhan man banta. Jadi adi ipindo di bata kita memberikan simuhulina, berikanlah simuhulina man Tuhan. Gelah arah kerina sil ibas kita dape bansi si pakekan bagi singena ati Tuhan di bata. Amin. Ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, kata andunggoi bagikan kami. Malam mati kami, bas kata singgoi bagikan kami wari indah. Relajar kami arah katandu, kuna memberikan persembahan khusus man Tuhan. Memberi yang terbaik man Tuhan. Ajarindu kami Tuhan, lah saja arah pasu-pasu si brekenduman kami. Breken kami si muhulina man bandu. Tapi daging kula kami, perukuran kami, perbahanan kami, tingkah laku kami pe, jadi persembahan singena man Tuhan. Ajarindu kami Tuhan, kelaban siang kai kami karena kebenaran katandu. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kenduari mari dages yakukan pengakun kita kenta bagi krina kalak Kristian ibas tuni inda ninta dages kalak-kalak. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinapalangit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang-ngudanari, si so kliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go kekei basi mate nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari reh meya pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesah si badia, cenali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kenduari sikap kita, kunanahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata, kata di bata si jadi pala si bas kita, ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta, ibuat ibas ulangan 16 ayat 16b 10 pitu, sekalak kalak arus maba persembahan, rikutkan kengasupena, suwe ras pasu-pasu, singgo iberikan Tuhan di batandu. Tupung sindeskan persembahan ta, mari rende kita ibas kitab dendenta nomor 450 ayat si pemenara si paduakan ipandu organis rasong leader. Endeskan kami man bandu, sada bagin pemerendu, persembahan kami bandu, gelaya lo kendu, pasu-pasu rindu dage kami, mere persembahan bandu, si pepulung persembahan.
Mari ras kita toto kena persembahan taras syafaat tar toto kita. Tuhan igejapkan kami kai silit ibas kami erah na ibas kamnari. Tanda kami ngatakan bujur ibas krina pemerindu ras pasu pasundu. Gokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasu persembahan kami indah Tuhan. Ajari gereja Tuhan. Kuna bansi makikan persembahan kami indah. Kuna pebelangkan beritandu simriah. Tole tambahi rezeki. Man krina ngawan ni perpulungan du Tuhan. Pasu-pasundu pendahinna, pencarinna, usahana. Gela arah rezeki sedat kena pe laya lupa. Kuna ngatakan bujur man bandu. Tuhan ertoto kami. Nandangi krina ngawan ni perpulungan du ibas GBK Perunggun Deli Tua Timur Enda. Baik Mamre, Moria, Saitun, Permata, ras KKR. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhena. Ibas situasi pandemi COVID-19 enda. Redahin kam arah kuasa kesah du sibadia Tuhan. Ibas perukuran kerina ngawan ni perpulungan du. Tetap ingat na guna muji ras pebadiakan kam Tuhan. Baik ibas kebaktin minggu. BKKP ibas kebaktin PJJ. Tekel kami Tuhan melalakal perbeben perpulungan du paksa genduari enda. Baik soal pendahin. Soal perekonomian na, tapi Tuhan ulamin bene kini tekenar ketik-ketikan perbeben tapi tetap min megegah kini teken kerina ngawan ni perpulungan du, tetap ingat na kuna muji ras perbadiakan kam Tuhan, cukupi kerina keperluan ngawan ni perpulungan du Tuhan, sidahkan kuasaan du, kelang atindu nandangi perpulungan du, jaga kawali kami kerina anak-anak du perpulungan du Tuhan, adikin harus kami beraktivitas, redahin, si mewajibkan kami darat ibas rumah kami naris skalak-skalak. Kam teman kami Tuhan, kam sekawal kami, jaga indu kami kerina, kelah laban si bengket pinakit kubas daging kula kami, mejuah-juah kami kerina Tuhan, iteruh lias ras kelang atindu, BKKP anak-anak kami, Permata ras KKR, Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhanna, ibas kiningudanna, Tuhan si ngajari ia, kelah banci ia megermat ibas pergaulanna, ibas pertemanan tetap ia banci Muhammad man Tuhan dibata, kemalangan man bandu, kelah arah siepe Tuhan, ia tah nambiar man bandu, radukan kerina kemahandu, pertua diakan, radukan emeritus, Tuhan dibata si masu-masu, kegeluhan kerina kemahandu, tetap setia kami dahikan dahin Tuhan, tetap kami banci dahikan kelang atindu Tuhan di tengah-tengah runggun indah. Tetap kami banci pegegehi kini teken perpulungan du. Mejuah-juah kami ras isi jabu kami Tuhan. Gelar arah kami pe terpuji terbadia gelar Tuhan. Artoto pe kami nandangi kesehatan kekelangan kami nande Teresia. Ijai bas piga-piga waktu silepas. Kekelangan kami indah pendatkan sada kejadian guling. Cenah genduari bas masa pemulihan kesehatan na. Kami si masu-masu tambar suni pakai kena. Kelah kekelangan kami indah pe lampas madan ibas pinakit nanari. Idat kena kesehatan si sempurna ibas kamnari. Artoto pe kami Tuhan nandangi anak kekelangan kami. Selfie beruginting. Si berjuang ibas masa depanna. Kunandungi meja hijau na perkuliahanna. Kami si masu-masu persiapan anak kekelangan kami indah. Berekendu kengasupan, kepentaran, kebeluhan, kelah kerina persiapan anak kekelangan kami indah pe pasu-pasundu, idat kena hasil si muhuli ibas perkuliahanna. Bujur Tuhan, ibas kerina singgo buat bagin, ibas kebaktin kami wari indah, man kerina pertua diakan, organis, song leader, Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhanna, kelah kata wari paksa pe, tetap ia bansi meriah ukur dahikan dahin Tuhan. Alami kami bas kerina kekurangan kami Tuhan. Kelah tetap kami metunggung iglari anak-anak du. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Kendoarisa kita ibas perpadanan man dibata. Tuhu sebuena pemre dibata man banta. Kainga si jadi tekata. Arpadan aku Tuhan ngikutkan pedahandu alu ngendaskan diringku rasa persembahkan ulih peraninku si mohuli naman bandu. Nina dibata
Ola arwa tindu kernawari si papagi, kai nge si jadi tekata, Lanai aru ateku Tuhan, arkiteken kam ngesinjamini geluhku ras isi jabungku. bagi di Batam pekena-kena bangsana, kain dia tanggung jawab ta nangdangi sesamanta. Arpadan aku Tuhan, makeken pemerendu jadi pasu-pasu man gereja ras teman manusia. Si pegegehi perpadanan taman di Bata, alu ngendiken kitab Dendenta nomor 316 ayat si pemenar ras si paduaken ipandu organis rasong liderta. Sekasih warna pemerendu, oh Tuhan, menjua-jua kerina ibas jabu, lalit si magin pinakit tahan, ngatakan bujur pusu kami man bandu. Go kambua bagi pagi sini suan, jana pemari bagi manung niasu, ajari kami bersembah bandu Tuhan, lah malam ate ras dame ibas pusu. Mari ras kitar toto bagi pertoton sinia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipo badiamin, rahmin kini rajandu, selahmin pratendo ibas duni indah bagi ni surga. Breken min man kami nakan cukup ibas waris si sendah indah. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baba kam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Persembahkanlah geluhndu, pakaikanlah pemere di batas silit ibas kam, jadi pasu-pasu man gereja, ras man temandu manusia. Janah jadi gegehndu, alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasuna kam, janah ibrena kam ringan i seklewet delengna si badia. Ije i pasu-pasuna kam, alu udan katawari kam perlu, batang kayu erbuah, janah merikan ulihna. Janah kerina kam geluh alu teneng ibas tanah ndu. Amin.